जय श्री जगन्नाथ। एस्ट्रोलॉजर कृष्णचंद्र नायक यही यूट्यूब चैनल तरफ समस्त दर्शक बंधु मान को मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज एक सुंदर विषय वस्तु नहीं आपण निकट में उपस्थापना करने आसी। आज टॉपिक टी हूँ जो व्यक्ति माने कौन सी राज अधिकारी राज कर्मचारी यथा मंत्री विधायक मुख्यमंत्री राज्यपाल राष्ट्रपति किंबा जेकोस प्रकार उच्च पदस्थ ऑफिसर मानू वशीकरण करी सेमानको ठारू बहुमूल्यवान कार्य चाहूँचंती ए अमोघ तंत्र प्रयोग करंतु आपण निश्चय सफल हेबे। एहा केबे अन्यथा नुहे, एहा प्रभु सदाशिव कर मंत्र। तेणु आज ये कार्यक्रम टी आरंभ करिया पूर्व मो प्रथमे दर्शक बंधु जो दर्शक बंधु माने ए पर्यंत मोर यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर कृष्णचंद्र नायक ये चैनल टी को सब्सक्राइब करना तेणु सब्सक्राइब करने प्रथमे अनुरोध करुच्ची। द्वितीय कथा हूँ जो दर्शक बंधु माने ये कार्यक्रम टी को देखुंती या लाइक कमेंट एवं आपणकर संग साथी बंधु बांधव साई पड़िशा समस्त सहित शेयर करने अनुरोध रहा। चलन दर्शक बंधु आज सुंदर कार्यक्रम टी को आरंभ करने जीवा पुनर्बार आज कार्यक्रम टी को कही रखुची। आज कार्यक्रम होची जदि आपण कौनसी राज कर्मचारी उच्च पदस्थ ऑफिसर विधायक मंत्री एमानंको ठारू किछि कार्य हासिल करिया को चाहूचंती तेबे एई तंत्र क्रियाटी प्रयोग कले से माने निश्चय वशीभूत होई आपणक कथारे परिचालित हेबे। दर्शक बंधु माने रखंतु आजिकल अनेक लोकंकर अनेक प्रकार समस्या लगी रही। तेणु ये जो कार्यटी को आपण करने जीवे माने रखंतु जो दिन रवि पुष्या जोग पड़ी रविवार हो पुष्या नक्षत्र दिन भोग हो आपण जेकोसी निकटस्थ ज्योतिर्विद ठारू बुझीपारे। रविवार पुष्या नक्षत्र पड़ी से दिन ये कार्यटी को करेंगे। तार ठीक पूर्व दिन अर्थात शनिवार दिन आपण गोटे जामु गछ निकट को जीवे, शुद्ध स्नान सारिबे, शुद्ध वस्त्र परिधान करिवे, हाथ में दीप धूप एवं गंगा जल नहीं एवं किछि जल मध्य नहीं ता सहित मध्य किछि जल नहीं जामु गछ निकट को जीवे। शनिवार दिन एक्जाक्टली आपणकर सूर्यास्त हवा पूर्वर अपराह्न समय सूर्य थिबा बेले गोटे जामु गछ मूल को जीवे। सेठी पहुँची साष्टांग प्रणिपात करिवे। साथी नैथिबा गंगा जल को से जामु गछर मूल अर्थात मूल ठारू माटी ठारू टिके ऊपर स्थान को गंगा जल ढाली देबे, गछटी को धोईदेवे एवं गछ मूल शीतल जल नहीं ढाली देवे। तापर धूप दीप दे साष्टांग प्रणिपात करिवे, कहे हे वृक्षराज मु आपणक ठारू आसंता काली रवि पुष्या जगरे खंडिए चेयर संग्रह करी यह मोर विशेष कार्य लगिबो। एक कथा कही जामु गछ मूल साष्टांग प्रणिपात करी घर को फेरी आसिबे। तापर दिन रविवार है रवि पुष्या जोग पड़ी तेणु से दिन आपण स्नानादि कर्म सारी शुद्ध वस्त्र परिधान करी से भाई भाव में धूप दीप धरी से गछ निकट को जीवे। गछ निकट में पूर्व भली मध्य सेमती जल ढालिबे, धूप दीप देखिबे, साष्टांग प्रणिपात करिवे, कहिबे हे वृक्षराज
ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରି ନେବି, ମୋର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ। ଏକଥା କହି ଜାମୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଖୋଳି ଦେଇକିରି ଆପଣ ଖଣ୍ଡିଏ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଏ ଚେରଟିକୁ ଶୁଖାଇ ଦେବେ। ଏ ଚେରଟି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଏହା ସହିତ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ କର୍ପୂର, ଆକୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ଦେବେ, କର୍ପୂର କିଛି ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଜାମୁ ଗଛର ଚେରର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ବା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସମ ପରିମାଣରେ ମିଶାଇ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇ ଏହାକୁ ଓଦା କରିଦେଇ ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଥିବା ବସ୍ତ୍ରରେ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇବେ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରରୁ ଖଣ୍ଡିଏ କପଡ଼ା ଚିରି ଦେବେ କିମ୍ବା କାଟିଦେବେ। ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଗଛର ମଞ୍ଜିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସିବେ। ସେଇ ଅପରାଜିତା ମଞ୍ଜିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ବଳିତାଟିକୁ ତିଆରି କରିଦେବେ। ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରରୁ, ସେଇ ବଳିତାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପରେ ପକାଇ କଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। କୌଣସି ଏକ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉ, କୌଣସି ତମ୍ବା ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉ, ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖେଇକିନି ଆପଣ ସେଇ ଶିଖାରୁ, ଦୀପ ଶିଖାରୁ କିଛି କଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟେ ଡବାରେ ସାଇତି ରଖିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିବି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜକର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ସେ କଳାଟିକୁ କରି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଖିରେ ହେଉ ୟାକୁ ଲଗାଇ ସେମାନେ ନିକଟକୁ ଯିବେ, ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ବଶୀଭୂତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିବାର ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ କହିଲି ସେଦିନ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଅତି ସାହସ ଏବଂ ଅତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରିବେ। ତେବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର এই ମନ୍ତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପଢ଼ୁଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୋର এই ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ କୌଣସି ଟିପା ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଟିପି ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ହରେତ୍ ସୁଦର୍ଶନ ମୂଳ ପୁଷ୍ୟଭେ ରବିବାସରେ କର୍ପୂର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପିଷ୍ଟାତ୍ୱ ବସ୍ତ୍ର ଲେପନେ ବିଷ୍ଣୁକ୍ରାନ୍ତସ୍ୟ ବୀଜାନା ତୈଳ ପ୍ରଜ୍ୱଲ୍ୟ ଦୀପକେ କଜ୍ଜଳ ପାତୟତେ ରାତ୍ର ଶୁଚିପୂର୍ବ ସମାହିତ କଜ୍ଜଳ ଚାଜ୍ଞାୟ ନେତ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ବଶ୍ୟକର ପରଂ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମନ୍ତ୍ରିତ ସେ କଳାକୁ କରିବେ, ସେ କଳାକୁ ସେଇ ରାଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଧରିକିନି ସେ କଳାକୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଆପଣ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଉଠ ବସ ହେବେ। ଏହା ଶିବଙ୍କ ବଚନ, ଏ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ମୋର ଏହି ଏପିସୋଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କିଭଳି ଛୁଇଁଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଲାଗିଛି, ତେବେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।